ہے۔ گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز میں جناب ڈاکٹر امین احسن صاحب جو ہمارے درمیان ٹانڈا سے تشریف لائے ہیں، شاعر و ادیب ہیں، وہ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اپنے تاثرات کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ گزارش کی جا رہی ہے جناب ڈاکٹر امین احسن صاحب۔ حاضرین کرام، آج کی اس محفل کا جو انعقاد ہو رہا ہے اس میں ساجد جلال پوری صاحب کی کتاب رنگ رنگ کے پھول کی رنگ رنگ کے شاعر کی رسم اجرا ہے۔ ساجد صاحب سے ہماری ملاقات روبرو آج پہلی بار ہو رہی ہے اور گفتگو تو بہت بار ہوئی۔ ان کا پہلا مضمون ہماری نظر سے گزرا تھا ماہنامہ گلبن میں، اور اس مضمون کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اپنے دیار میں انشائیے کے میدان میں ایک شخصیت موجود ہے جو بہترین انداز میں انشائیے لکھ رہی ہے، اور وہ قابل مبارکباد ہیں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے انشائیوں کے مضامین کی یہ کتاب جو ہے مرتب کی ہے۔ چونکہ بڑی عجلت میں رہا میں اور بہت جلدی جو ہے کچھ تھوڑا موڑا اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات، انشائیہ نے اردو نثر کو داخلیت کے اظہار کا سلیقہ بھی سمجھایا ہے اور ایجاد و اختصار کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ رمزیت جو شاعری کا وصف خاص ہے، نثر میں اس کی آمد کے نشان انشائیے میں پائے جاتے ہیں۔ اردو زبان کے دامن کو وسعت بخشنے میں انشائیہ نگاری نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کا اسلوب تو شگفتہ اور غیر رسمی ہوتا ہے، لیکن طنز و مزاح کی آمیزش سے اس کے حسن میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے، بغیر طنز و مزاح کے بھی انشائیے مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں مجتبیٰ حسین کے انشائیوں کی رنگا رنگی سے کون واقف نہیں ہے۔ ان کی تحریریں اردو انشائیہ نگاری کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ یوسف ناظم کی تحریریں بھی مزاح نگاری کی عمدہ مثال ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو ابتدائی دور میں مزاحیہ انشائیہ نگار رہے ہیں، وہ چاہے سر سید رہے ہوں، عبدالحلیم شرر رہے ہوں، فطرت بخاری رہے ہوں، فرحت اللہ بیگ رہے ہوں، تمام ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں 20ویں صدی کے بعد 21ویں صدی میں اگر انشائیے کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں تو ان میں ایک نام ساجد جلال پوری کا بھی ہے۔ عزادار حسین ساجد جلال پوری بھی اپنے تخلیقی سفر میں انشائیہ نگاری کے حوالے سے ایک ابھرتے ہوئے فنکار کی صورت میں نمودار ہو رہے ہیں، جن کی کرنیں ادبی کرۂ ارض کو منور کر رہی ہیں۔ وہ مسلسل لکھ رہے ہیں اور ملک کے مقبول و معروف رسائل و جرائد میں چھپ رہے ہیں۔ ان کے انشائیے انفرادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں زندگی کے رنگوں کے اظہار کی وہ قوت ہوتی ہے جو دیر تک ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ہمیں متحرک رکھتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے تحلیل نفسی کے بنیادی عنصر کو اپنی تحریروں میں جگہ دی ہے۔ اس کے سہارے وہ ایک ایسا دائرہ تشکیل دیتے ہیں جو نہ صرف موضوع کے ساتھ انصاف کرتا ہے بلکہ قاری کی بصارت اور ذہانت کو بار بار سوچنے پر اور اثر نو غور کرنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ آئیے ایک نظر ان کے انشائیہ، پہلا انشائیہ استاد شاعر کے کچھ جملوں کو دیکھا جائے۔ استاد شاعر میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، دنیا میں شاعری کا سلسلہ کب شروع ہوا اور پہلا استاد شاعر کون تھا، اس نے کس سے اصلاح لی، یا وہ پیدائشی استاد تھا؟ یہ ایک طویل اور علیل موضوع ہے۔ ہم اس سے چھیڑ چھاڑ کر کے بیمار نہیں ہونا چاہتے بلکہ فکری طور پر صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ کتنا اچھا اثر ہمارے اوپر چھوڑ رہا ہے کہ
मतलब जो कहते हैं ना कि दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आज आगे क्या हो रहा है आगे देखिए, हम सेहतमंद रहना चाहते हैं। तो यही इंशाइया का यही कमाल होता है कि उसका एक जुमला जो है वो हमें कितनी ताजगी, कितनी फरहत और कितनी तवानाई बख्शता है। आगे वो मज़ीद लिखते हैं वादा खिलाफ़ी के बारे में कि बाज़ तो इतने सरफिरे हैं कि अपना वादा ही नहीं उस्ताद को सर भी काट कर दे सकते हैं। तो ये जो उस्ताद शायर हैं और जो इसमें इन्होंने वहाँ पे एक जुमला लिखा है कि गुरु वहाँ पे जो वो एकलब था उसमें एक जुमले इनके बड़े जैसे कहते हैं ना कि एक तारीखी पस मंज़र लेके भी आते हैं। इसके पहले उन्होंने कहा एकलब का वाक़या इन्होंने लिखा है, द्रोणाचार्य ने जो मतलब उनका अंगूठा मांगा था। तो वो हिंदुस्तानियत की जो एक तहज़ीब हमारी है, जो यहाँ का जो संस्कृत है, जो रचाव है, उसको भी इनके मतलब मज़ामीन में आप पाएंगे। आगे फिर वो लिखते हैं जो हिंदुस्तान की असरी सियासत है, यहाँ का जो असरी मंजरनामा है, जो हालात है, देखिएगा कि एक जुमले से वो कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। वो लिखते हैं कि उस्ताद की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका कोई पहचान पत्र नहीं है। ये एक पहचान पत्र एक लफ्ज़ ऐसा है जो हिंदी का लफ्ज़ होते हुए उर्दू में जगह बनाता है और हमारे जहनों पर सीधे चोट पहुंचाता है और एक पूरा कैनवस खुल जाता है जो आज का हिंदुस्तान का मंजरनामा है। तो ये इनका कमाल है। इस तरह के इंशाइये उन्होंने लिखे हैं। एक और मज़मून उन्होंने लिखा है, इंशाइया लिखा है शायर तखल्लुस के नाम से। उसके कुछ इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। कुछ मुज़क्कर शायर ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने मुअन्नस लफ्ज़ का तखल्लुस अख्तियार किया है। जब मर्द औरतों का लिबास और औरतें मर्दों का लिबास पहन सकती हैं तो तखल्लुस अख्तियार करने में क्या हर्ज है। तो ऐसे जुमले होते हैं इनके साजिद साहब के जो बहरहाल हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं। और इंशाइया का यही कमाल है कि चेहरे पे मुस्कुराहट आए और मुस्कुराहट के फ़ौरन बाद जहन संजीदा हो जाए। गौर करने पर हमें जो है वो एकदम से ज़ोर दे दे। इसी तरह से एक और लफ्ज़ को उन्होंने बड़े खूबसूरत से, एक आम से लफ्ज़ को जो हमारी ज़बान में हमारे घरों में बोला जाता है, उसका देखिए कैसा खूबसूरत इस्तेमाल किया है। तखल्लुस के बारे में लिखते हैं, यानी तखल्लुस भी अब अमावट की तरह परतदार और तहदार हो गए हैं। तो ये एक जुमला जो होता है वो उसमें कितनी चाशनी है। आगे और फिर लिखते हैं, जिस तरह दुनिया में कुछ लोग बगैर शादी के पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, तो क्या हम बगैर तखल्लुस के नहीं रह सकते। एक शायर थे, उनसे लोगों ने इसरार किया इस बात का कि आपने तखल्लुस क्यों नहीं रखा, तो उस पर यह जुमला आगे बढ़ा है। ये जो हमारा बर सगीर है हिंदुस्तान, ये बांग्लादेश मुश्तरका पाकिस्तान, ये इनकी सोच में देख रहा हूँ, इनके जुमलों में जो सोच है, ये पूरा हिंदुस्तान जो हमारा था, जो माजी का हिंदुस्तान था, उसकी जो चाहत है, उसके वापस पाने की जो चाहत है, यहाँ पे इस जुमले में मुझे दिखाई दे रहा है। देखिएगा कि नाम से हिंदू लगेंगे, तखल्लुस से मुसलमान, तखल्लुस से हिंदू और नाम से मुसलमान, यानी आधा भारत आधा पाकिस्तान। यह है इनका कमाल। आगे और लिखते हैं, अगर पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त हैं तो असरारुल हक मजाज पीकर मस्त है। देखिए, एक पूरी मजाज की पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है उनके इस जुमले में आ गया। तो ये इनका कमाल, इंशाइये का यही कमाल है कि वो एक आपको तारीख़ी पस मंज़र में लेके चला जाता है। तो इस तरह की इनकी तहरीर है। और चूँकि थोड़ी सी मेरी तैयारी कम हो पाई है और वक्त भी कम है, आखिर में आप देखेंगे जब रंग रंग के शायर के मज़ामीन की जब फ़हरिस्त देखेंगे तो ये पहली इंशाइये की किताब मेरी नज़र से गुज़री है जिसमें मतलब एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस की गई है। बहुत सारे इंशाइया निगार गुज़रे हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है लिखा है। लेकिन साजिद साहब ने जो कमाल किया है वो रंग रंग के शायर में सिर्फ शायर बिरादरी पर ही लिखा है। ये इनका कमाल है। मुज्तबा हुसैन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखा,
वज़ीर आगा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को उन्होंने अहाता किया, तमाम लोगों ने अलग अलग मौज़ूआत का अहाता किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ शायर को ही मौजू बनाया है। और मैं इनके ज़हनी इस्तेदाद की दाद देता हूँ कि इन्होंने फहरिस्त मज़ामीन में एक अदद शायर की इतनी औलादों की सिफ़ात की तफ़सीलात कुछ ऐसे अंदाज में पेश की है कि रंग रंग के शायर पर इन शायरियों का मजमूआ नहीं बल्कि नावल का गुमान होता है। मैं यहाँ एक जुमला छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, वापस जाना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुख्तलिफ किरदार एक नावल में चलते फिरते हों, उसी तरह से इन्होंने शायरों के मुख्तलिफ किरदार को एकजा कर दिया है और ये अभी सिलसिला इनका ख़त्म नहीं हुआ है। खुदा हाफ़िज़।